उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बीच मृतक चंद्रा के छोटे भाई देव कुमार का भावुक बयान सामने है। उन्होंने बताया कि घटना से ठीक पहले चंद्रा परिवार के साथ बैठे थे और सभी से सामान्य बातचीत कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे वे कोलकाता के लिए निकले थे। देव कुमार ने कहा कि उनके भाई की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने बताया कि 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर चंद्रा हमेशा शांति बनाए रखने की बात करते थे। परिवार के अनुसार चंद्रा ने सभी से शांत रहने और किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना होने की अपील की थी। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजनीतिक दल भी इस घटना को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। চণ্ডীপুরে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে দুটো বসে কথা বলে জেঠিমা খাবার বানিয়ে এনেছিল, খেয়ে তারপরে তারপরে যখন রাত্রে যখন শুনলো কলকাতা বেরিয়ে এলো, কখন বেরিয়েছে? ওখান থেকেই দুটোর পরে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলে একসঙ্গে বেরিয়ে তারপরে বললো যে আপনি ডিজামি করে চলে এলো, কথা হলো। না, দাদার সঙ্গে কারোর কোনো শত্রুতা নেই। দাদা ভালো মানুষ ছিল, দাদার সঙ্গে না ইভেন কাল দুপুরে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসছে যে কোনোভাবে যেন আওয়াজ না তৈরি হয়। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে দুপুরে পোল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখে রাখবি, কেউ যেন না কোনো সমস্যায় পড়ে, কোনো হলে আমাকে জানা। ওনার বাড়িতে কে কে আছে, ওনার সম্পর্কে একটু বলুন। ওনার মা আছেন, ভাই আছে, ভাইজি আছে, আর ভাই বউ আছে। উনি কি এখানে থাকতেন মধ্যমগ্রামে নিয়মিত? না, ওনার এখানে কন্টিনিউ এখানে থাকতেন, আবার যাতায়াত করতেন বাড়ি থেকে যাতায়াত করতেন। কালকেই গেছিল, কালকেই বিকেলে 2টোর সময় চণ্ডীপুর থেকে রওনা হয়েছে। আমাদের সবার সঙ্গে আমাদের সাথে একসাথে কথা বলে 3টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে। আমার নাম দেব কুমার জানা।